ബിമാക്സ് കോഴിക്കോട്. ஹலோ கைஸ், நாங்கள் வேற ஒன்றும் இல்லை, முடிவெட்டு ஹேர் கட்டிங் பண்ணலான்னு வந்திருக்கோம். பயங்கரமான சினிமா பார்க்க போறோம். லெட் ஜெப்பலின் பாட்டை போட்டு அப்படி வருவாரா? ஆமா, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അതിൽ പറഞ്ഞേ ഞാൻ അവർക്ക് യൂട്യൂബ് കൊടുത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട്. ബാക്ക് ഫുള്ളും കുറയ്ക്കണം. ബാക്ക് എനിക്ക് വേണ്ട, ചെറുതായിട്ട് മതി. ആണ്ട് ഇവിടെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ആക്കണം. ആ என்னங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அதுதானப்பா எனக்கும் புரியல. ബാക്ക് കുറച്ച് തരും. அது பேசாம மொட்டை அடிச்சுக்கடா, விதமா தெரியும். ஹலோ ஆ പറയടാ. ഹലോ അല്ല ആനന്ദല്ല, ഇത് ഈ ഫോണ് തറയെന്ന് കിട്ടിയതപ്പം. ഹലോ, ഇത് പുല്ലൂര്. ആണോ? അവനെ എങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും? ഞാൻ നോക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിക്കാം. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. നമ്പർ ഒന്ന് പറയാവോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. കൂടെ ഉണ്ടേ? ബ്രോയുടെ പേരെന്തുവാ? ആ ഹാ ഹാ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഫുൾ നെയിം അതാണോ? ആനന്ദാണോ ഫുൾ നെയിം? ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ താലിഫി തിയേറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, താലിസ്മി താലിസ്മി. ഞാൻ എന്തായാലും നോക്കാം. ഓക്കെ 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 ബ്രോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. எங்க அப்பா நம்ம சொல்லி போனே. உங்க அப்பா நம்ம தான். ஓகே. A few moments later. நான் கெஞ்சி கூப்பிட்டாடி இந்த கேமராமேனை தூக்கிட்டு வந்தேன். ஏன்ட்ட எங்கடா? இங்க பாரு, நம்ம ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த அன்னைக்கிட்ட இருந்து 2 தட்டு வாங்குறோம், போய் பஸ் ஸ்டாண்டில் உட்காடுறோம். உட்காந்து எத்தனை ரூபா வசூல் ஆகுதோ ஆளுக்கு பகுதியாக பேசிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் இப்போ வீடியோ பண்ணால் ப்ரொமோஷன் ஆயிடுவோம். ஃப்ரீ கட்டிங் 2 பேத்துக்கும். இப்போ இன்னும் பேசுவார் அவரு. எல்லாரும் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கைஸ். நான் സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയണ ചാനലേതാ? റണ്ണൌട്ട് ടക്കർ. വായിക്കൊള്ളുന്ന എന്തെങ്കിലും പേരായിരുന്നു ഞാൻ പറയായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇവന്റെ ചാനൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ബിമാക്സ് കോഴിക്കോട്. കോഴിക്കോട് ബിമാക്സ്. தமிழ்நாட்டில் வந்து வாங்க. பொடி போடலையா? என்ன பொடி? முடி நிற்க அந்த மாதிரி பழக்கம் நமக்கு. கைஸ், பிமேக்ஸில் ഓഫർ போகுது, എല്ലാവരും വാങ്ങ. 100 രൂപയേ ഉള്ളൂ. എത്ര എണ്ണ? ഞങ്ങളെ കോഡ് പറഞ്ഞാൽ 100 രൂപ. പ്രണവിട്ടൊക്കെ 100? അവന് വേറെയാ 100. എല്ലാവർക്കും ഇവൻ പറഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ ഡിസ്കൗണ്ട് വേണം. എന്നാ പിടിച്ച എൻ്റെ 100 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട്. கைஸ் எல்லாரும் வாங்க. 100 ரூபா தான், 100 ரூபா தான். எல்லாரும் வந்து எதுக்கு കള അടിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഇട്ടിട്ടുണ്ടേண்ணா 100 രൂപ. ഓക്കെ എന്നാ പോട്ടെ. ബൈ ബൈ ഗയാ. സബ്സ്ക്ரைப் ചെയ്യാൻ പറ. போனா இது அவங்களே பார்த்து செய்யணும். அவங்க ஐயோ இதை போடுறா, இது எல்லாம் டைப் பண்ணுங்க. டக்கர் கைஸ், எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இப்படி சர்ச்சிலே வந்து நிற்கிது. நீங்கள் இப்படி எல்லா ஃபோனையும் வாங்க பண்ணால் 1000 அடிச்சிடலாம்டா. ഫ്രീயாக ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോയും കാണണേ. ഓക്കെ. അതൊക്കെ എടുത്ത് കാണും. വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആണ്ട ഇവനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് മറ്റേ ബിഗ് ബോസ് ടൈറ്റില്? പിന്നെ ചെറുക്കൻ സീനാ ഇനിയുണ്ട്. ബാ ബൈ ബൈ. ബൈ ബൈ. ഇതിന്റെ ബാഗ്